গাড়ি এই গেটের সামনে অবধি যাওয়ার পর কিছুটা রাস্তা পায়ে হেঁটে পৌঁছতে হয়। নির্জন শান্ত সুন্দর পরিবেশ। গঙ্গৌড়ির হিলডিউ হোমস্টে থেকে বেরিয়ে পড়েছি সাইট সিইং করতে। খুব সুন্দর রাস্তা, চারিদিকে জঙ্গল, তার মাঝখানে একটুখানি হাইক করে মন্দিরে পৌঁছতে হবে। পৌঁছে গেলাম জঙ্গলের মাঝে অপূর্ব সুন্দর পরিবেশে বিমলেশ্বর মন্দির। পণ্ডিতজি পুজো শুরু করলেন। পুজোর শেষে আমাকে জানালেন এই মন্দিরের বিষয়ে। प्रभु जी, ये जो मंदिर है ये उत्तर काशी के बारहाट क्षेत्र के अंतर्गत जो सौम्य काशी 80 और वरुण के बीच में जो ये काशी है उसका एक मस्तिष्क है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम भी आज भी जो है भगवान बिमलेश्वर के ऊपर जो है जल चढ़ाकर जो है अदृश्य हो जाते हैं, क्योंकि ये जो काशी है यहाँ पर भगवान परशुराम का जो है एक स्पेशल भगवान काशी विश्वनाथ के बगल में जो है भगवान परशुराम का भी मंदिर है यहाँ पर। ফেরার সময় অন্য একটি নির্জন সুন্দর রাস্তা দিয়ে পণ্ডিতজি আমাকে নিয়ে গেলেন।